जय जगन्नाथ मु संदीप आपण को स्वागत करुच्ची आपण मानकर चैनल यात्रा फैन आज्ञा हाँ यात्रा संपर्कित यूट्यूब चैनल सबुदिन यात्रार सठिक अपडेट पाइबापी केउठी केउ यात्रा अनुष्ठान केउ नाटक परिवेषण करुच्ची जानिबापी आमर चैनल को आपण सबुदिन देखु था आज्ञा आमर चैनल यात्रा फैन आपण मानक पई सबुदिन यात्रार सठिक अपडेट ही जोगै दी थाए। आसतु जानिबा एई भिडियो रे केउठी केउ नाटक क्यों जगह परिवेषण करुच्ची आपण मैंने जदि ए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताले संगे संगे सब्सक्राइब कर दिंतु आउ पाखरे थिबा बेल बटन रे क्लिक कर दिंतु। आसतु जानिबा एई भिडियो रे केउठी केउ यात्रा अनुष्ठान कोन नाटक परिवेषण करुच्ची। आज जनवरी मास 21 तारिख 2026 बुधवार आसंतु जानिबा सबु यात्रा अनुष्ठान रो सठिक अपडेट यथाशीघ्र आपण मानक पई नेई आसुचु। खंडगिरी यात्रा अपडेट यात्रा इंद्र भुवन विदाय रजनी खुंटापड़ा तेलकोई केन्दुझर आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ सामाजिक नाटक सकल तीर्थ तो चरणे यात्रा श्री विश्व दरबार विदाय रजनी नीलगिरी बालेश्वर आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ हाइलाइट नाटक आज सीता चोरी हेला पंचवटी रे यात्रा राजनंदिनी द्वितीय रजनी आंबो छेनापदी केन्दुझर आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ भाइराल नाटक पाहांती रातिर पाप अपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय रजनी अड़सपुर कटक आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ सामाजिक नाटक भाइराल नाटक आज पणतकानी यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य तृतीय रजनी धामरा मकर मेला भद्रक आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर नुआ नाटक प्रशांत नायक निर्देशित नाटक ए मन काशी वृंदावन अपेरा श्री मंदिर चतुर्थ रजनी वरुणेश्वर मेला जाजपुर आज भेटी देव पुणी थरे आउ थरे से सुपर हिट भाइराल नाटक आज जानुआर यात्रा नाट्य मंडप पंचम रजनी वरुणेश्वर मेला जाजपुर आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर नुआ नाटक रानी पंडांक अभिनीत नाटक लेडी गैंगस्टर यात्रा स्वर्ण महल तृतीय रजनी दर्पणगढ़ चंडीखोल महाविनायक मंदिर पाख जाजपुर आज भेटी देव ए वर्षर हाइलाइट नाटक बड़ लोक छोट लोक यात्रा सेहेंसा कोणार्क गणनाट्य प्रथम रजनी साहाड़ा शुणी कंटा बणिया जाजपुर आज भेटी देव ए वर्षर नुआ नाटक भाइराल नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य द्वितीय रजनी जगन्नाथपुर त्रिवेणी केन्द्रापड़ा आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक भगवान मते मरण हेउ यात्रा सिंह बाहिनी द्वितीय रजनी वरुणेश्वर मेला जाजपुर आज भेटी देव ए वर्षर हाइलाइट नाटक तू मो बजरंगी आज मंच को चढ़िबे पीयूष त्रिपाठी उत्कल रंगमंच प्रथम रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक एमिति स्त्री कहार नाही यात्रा दुर्गा मंदिर विदाय रजनी बिलई शुणी जगतसिंहपुर आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ सामाजिक नाटक मु कहानी राइज राणी यात्रा टाइगर तारिणी गणनाट्य प्रथम रजनी बरपदा साईकूल जगतसिंहपुर आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर हाइलाइट नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन यात्रा ग्रैंड महल प्रथम रजनी नीलक बंत भद्रक आज भेटी देव अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ नाटक कान्हारे तो बाट रहिछि चाहि यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य प्रथम रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर
आज भेटिदेब अनुष्ठान ए वर्षर संपूर्ण नुआ भाइराल नाटक एई बोधे शेष देखा। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗର ମହଲ ରଙ୍ଗ ମହଲ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସାତ ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରକ ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ହାଇଲାଇଟ ନାଟକ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମୁକ୍ତା ଛକ ବେଗୁନିଆ ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହ ହାତ ଟେକ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରସୁଲପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନିମାପଡା ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖ ପୁରୀ ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ଭାଇରାଲ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତାଳଚୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶିଳନ୍ଦୀ ବସନ୍ତିଆ ଭଦ୍ରକ ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ପୁଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜ ଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଗଡହରିଶପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଧାମରା ଭଦ୍ରକ ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର ଆଜି ଭେଟିଦେବ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସୁପରହିଟ ନାଟକ ଆଜି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଡପାଳ ମହାକାଳପଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଜି ଭେଟିଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।